ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି को ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତି ହାତ ଧୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏବଂ ଖାଇବା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ଛତୁ ଫୁଟିଲାଣି ଯଦି ଛତୁ ଫୁଟିବ ମିନିମମ୍ 4 ଦିନର ଖାଇବା ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ जे आपण माने बाप माँ छाड़ी दौरान सी कौ अवस्था कौन रोचे जगार देखु टिके कष्ट भी लगुच मत तो धैर्य डर लगुच देखिकी आपण मैंने देखु दृश्य यही आश्रमटीर दृश्य आपण मैंने भी देखिए टोटाल वीडियो दयाकोरी जिला प्रशासन अनुरोध तुरंत यहाँ कार्यान्विष्ट करूँ कौ प्रकार व्यवस्था एठी दयाकोरी टे देखिए देखो भद्रकर राणीताल अंचल दृश्य गोटे आश्रम